ба тамоми подписчикон канали Фарид Тиҷи, ҳаматон хубен, саломатиётон хуба, хай худо соз бошен, куҷоида ҳастен, худо нигаҳбонтон боша. Имрӯз хостам якчанд бародармона дар реклама монам. Мақсад мо бародарем, бояд якдигармона дастгирӣ кунем по-братски. ҳаминҷа ҳозе 1-3-4 каналҳое ҳастанд ки бисёр видеоҳои хуб доранд. Мақсад аё видео на барои бад, барои рост видеои соз доранд. Шумо да боварӣ дорам видеош маъқул мешаванд. Хай хитон медонем ки чӣ кор кунанд дар кораи шумо да. Барои ҳамаи бародарон дар ҳаминҷа ҳастай як бародари мо номи канал Гисар Тиҷи Тиҷи, яъне ки дар ҷои поиск медроен ба забони англисӣ менависонен Гисар Тиҷи Тиҷи. 206 подписчик дора бародаро. Хай ина видеои хуб дора. Мисол медроен тамошо мекунен, чи ай мусулмонӣ, чи ай мисол насиҳатҳо, чи ай мусиқиҳои барои ошиқон, чи мултик, чи бисёр чизҳои, яъне ки шӯхии хандаовар, ҳама чӣ дора, тамоми намуд дора. Мақсад медроен видеоша тамошо мекунен, ягон лайки дигар мемонен. Хай бародаро хитон медонем ки подписатсия кунен бародарай. Хай мо ҳама тоҷикем, друга бояд яъне ки дастгирӣ кунем. Намебинем дигар давлатҳо, мо нахочем дигар давлатҳо шида натонем. Дигар каналҳои мисол чи русӣ бошад, чи англисӣ бошад, дигар каналҳоро бидроем бинен, қариб 30-40 миллион подписчик дорад. Нахо мо то 1000 подписчика наравем. Барои ҳамин бародаро як дастгирӣ кунен, як мо шумо ягон пул ягон ҷое чӣ талаб намекунем, по-братски мегем. Мисол як дастгирӣ кунен, хай мо бо бародарем ягон хизмат чид овоз кун. Ҳамира як бародар хайми хеле дастгириш мекарден, 3189 просмотр дошта, 204 подписчик дорад. Дем канале ки мо бояд мехостем реклама кунем, и ҳастай канали Dost TV. Ба забони англисӣ медроем, дар ҷои поиск менависем Dost TV. Кадом намуди мусиқи шумо да маъқулай, чи узбек, чи зарубежный, чи иронӣ, мисол кадом намуде ки шумо да писанд аст, медроен хай лайк мемонен дар мусиқиҳош, хай бо комментария соз менависонен. Хай бо бародаро подписатсия карда ин бародара як дастгирӣ кунен. Ба 1000 подписчика ният кардесай, хай 764 та да омадай. Хай шумо бо як дастгириш кунен, ҳамира бирасонем ба 1000 подписчика. Хай бародари моай тамоми намуди мусиқира дора. Мисол бо шумо агар дархост кунен, барои шумо бо мисол узбекӣ ёки иронӣ ёки зарубежӣ, мисол чӣ намуде ки мусиқи шумо да маъқулай, хай бо дар комментариҳош менависонем, барои шумо ҳатман пайдо мекунам. Хуб, мегзарем ба сеюм бародаре ки мисол мо бояд рекламаш кунем. Мисол на танҳои барои реклама, просто як чизе аст ки ҳамин бародара мо бояд дастгирӣ кунем. Мо ҳамара дастгирӣ, мо оҳиста оҳиста каналҳои ҳамара, касе ки мисол мехоҳад каналша реклама кунем, мақсад дар таги комментария номи каналша мона, ман ҳатман канали ӯра яъне ки дар рекламаи худам мемонам, то ин ки бародарои мо бибинанд, ҳамиёра дастгирӣ кунанд. Сеюм канал мегзарем ба ин канал Дунёи Нав Тиҷи. ҳамин брачка ки мо хай нав канал рӯй кардааст, ҳамира як дастгирӣ кунен. Мақсад канал дар дарунаш репои нав, ай ралик, ай тамоми намуди реперисто, яъне ки мепартоя чӣ намуд репе ки барои шумо маъқула, мепартоя бо болои и ҳама, мисол бо приколҳо ҳам дора ки бо вақти шуморо хуш мегардонад. Медроен приколҳоша тамошо мекунем бародаро, фристайл, ай тамоми намуди реперисто хай пайдо мекунем, чи эронӣ боша бо пайдои эронӣ мемонад. Хай ҳам хел чизо видеош дар лайк монен, хай дар каналаш обуна шавем бародаро. Чорум канале ки мо мехостем реклама, мисол шумо бояд бидонед, ин канали Раҳим ТВ мебошад. ина бародаро канали Раҳим ТВ 33 подписчик дора. Хай амира як дастгирӣ дига мекунен. Ишам мисли ҳамун канали пешина гуфтагем ки
دوست تیوی بود. این مثال برای شما ویدیوی مثال چی سرودوی فسان ازبکی چی ایرانی چیزی که باشه برای مادر برای پدر کسی که خواهشمنده مثال پیدا میکنه. خیلی با برادر یک دستگیریش کنه مثال با پیشروی ایام برای ما خوبتره که با یا با ما را دستگیری میکنه. برای همه ما یکدیگر مونه دستگیری باید کنیم برادرها. میره خیلی در کانال شابونه شوین یکم لایک مونه خیلی کامنتری اسواز بنید خیلی خطان میدونین برادرها. میره مثال یک دستگیریش کنین فراموش نکنین خیلی در کانال خودمون پادپیسیاسیا کردن 255 پراسموتر داشته 31 پادپیس چک خیلی برادرها میره دستگیری کنین. کانال خودمون فراموش نکنین برادرها. کانال فرید تیجی است در یعنی که در جای همه پویز که میدروین پروست می نویسونین فرید نقطه تیجی میزنین میدروین. وقتی که فرید نقطه تیجی میزنین برادرها همجا مخیبلو مخیدین فون بروی ای سبب یک چند جواد بود ای همون سبب نام فامیل مو را خواستم نام فامیل مو را ماندیم برای همون نام فامیل مستخرین تا فرید تیجی میزنین. بعضی برادرای ما گفتن که فرید تیجی میزنیم نمیبروره. همین فرید تیجی میزنین مثال فرید تیجی می نویسونین حتما میبرورش. بعد درونش میدونین خیلی مخیبرو مخیدین خیلی نوی شکر خداوند خیلی با همین قدرشان شکر مثال برادرای ما را تنها نموندن دستگیری کردن 104 پادپیس چیکده آوردن ما. خیلی با شما دستگیری که برای کسی که چی نمود ویدیو چی کینو چی رولیک چیزی که معقوله در تگ هر یک کامنتر در هر یک ویدیویی که نو ما میپرتم تگ کامنترش در بنویسونه که کدام کلیپ کدام موسیقی در کوشه ما برای همو پیدا میکنم هم موسیقی را میمونم. یا که مثال کسی که میخواد رکلام کنیم کانالشه در تگ ویدیو یکم یعنی که از همه последний ویدیویی که ما پرتفتگیم در یکم ویدیوی ما کامنترش بنویسونه مقصد ما ای دستمون اومده را حتما برای اون میکنیم. یعنی خیلی ما برای شما مثال با پرانک چی شوخی ها چی با روسی چی با توجیکی میپرتویم با قصه ها داریم مثال برای عاشقاز برای زن مرد برای همه چی برای مهاجرا سرود های بهترین. خیلی برادرها خودتان میدونین همین یک پادپیسیاسیا شما ویدیو خوب برای ما برای همین خداوند همه وقت سربلند باشید. پادپیسیاسیا کردین نکردین هم ما برای غریبا برای همه کل خلق توجیک بردباری خواهانم. خدا در که جای باشین خواری را نبینین سربلند باشین همه وقت برای که توجیکین زنده باشید برادران. خدا نگهبانتون باشد.